یہ ایک مصر کا پرانا اور سب سے مشہور اور تجارتی بازار ہے جس کا نام خان الخلیلی ہے۔ یہاں آج کے دور میں بھی سونا، چاندی اور زیورات ملتے ہیں، لیکن یہ ایک پرانے قدیم زمانے کی بات ہے۔ اسی پرانے شہر کے بازار میں ایک ایوب نام کا سنار رہا کرتا تھا۔ زندگی میں کئی بار اتاؤ چڑھاؤ ایسے آتے ہیں جسے دیکھ کر انسانی فطرت اپنی تقدیر سے شکایت کرتی ہے۔ یہی حال ایوب کا بھی تھا۔ وہ ہر آزمائش کو اپنے لیے بد نصیبی خیال کرتا اور یہی سوچتا کہ آخر یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے۔ تو پیش خدمت ہے کہانی، جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ پرانے شہر کے بازار میں ایوب نام کا ایک سنار تھا۔ وہ بے حد محنتی اور ایماندار تھا، مگر اس کی قسمت ہمیشہ اس کا ساتھ نہیں دیتی تھی۔ اس کی چھوٹی سی دکان ایک پرانے محلے میں تھی جہاں امیروں کا آنا کم ہی ہوتا تھا۔ اس کی دکان میں آنے والے گراہک بھی اکثر غریب یا مڈل کلاس کے ہوتے، جو صرف چھوٹے موٹے گہنے ہی خریدتے۔ ایوب کا گھر بھی اس کے حالات بیان کرتا تھا۔ زرزر دیواریں، ٹوٹی ہوئی کھڑکیاں اور فرش میں جگہ جگہ دراریں پڑی تھی۔ بارش میں چھت ٹپکتی تھی اور سردی کے دنوں میں ہوا سیٹی بجا کر اندر آتی۔ گھر میں اس کی بیوی مریم اور 2 بچے رہتے تھے۔ مریم چونکہ بہت صبر والی عورت تھی، کبھی کبھی جب کھانے کو کچھ نہ ہوتا تو وہ اپنے بچوں کو کہانیاں سنا کر بہلانے کی کوشش کرتی، مگر جب بچے بھوک سے بلکتے تو اس کا کلیجہ پھٹنے لگتا۔ رات کا کھانا اکثر سوکھی روٹی اور پانی ہوتا۔ کبھی کبھی کسی پڑوسی کا دیا ہوا تھوڑا سا چاول ان کے کھانے کا سہارا بنتا۔ ایوب جب دیر رات گھر لوٹتا تو اس کی بیوی اس کی آنکھوں میں دیکھتی مانو پوچھ رہی ہو آج کچھ کمائی ہوئی، لیکن ایوب سر جھکا لیتا۔ ہر رات سونے سے پہلے ایوب اللہ سے یہی سوال کرتا، یا اللہ، میری محنت کا کوئی صلہ کیوں نہیں ملتا؟ کیا میری قسمت میں صرف دکھ ہی لکھا ہے؟ ایک دن جب ایوب اپنی دکان میں بیٹھا تھا، ایک اجنبی مسافر اس کے پاس آیا۔ وہ لمبا، گورا اور بے حد قیمتی کپڑے پہنے تھا، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب بے چینی تھی۔ اس نے اپنی جیب سے ایک نیلم نکالا جو دیکھنے میں بے حد انمول لگ رہا تھا۔ اس کی چمک اتنی تھی کہ پورا کمرہ جگمگا اٹھا۔ اس مسافر نے کہا، یہ نیلم بہت قیمتی ہے، لیکن مجھے اسے فوراً بیچنا ہے۔ اگر تم مجھے آدھی قیمت بھی دے دو تو میں اسے دے دوں گا۔ ایوب کے دماغ میں خیال آیا، میں اگر یہ نیلم خرید لوں تو میری غریبی ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتی ہے۔ مگر پھر اس کے دل نے کہا، اتنا قیمتی نیلم کوئی اتنی سستی قیمت پر کیوں بیچے گا؟ وہ الجھن میں تھا، کیا یہ اس کا نصیب بدلنے کا موقع تھا یا کوئی دھوکہ؟ ایوب نے سوچا کہ وہ کسی سے ادھار لے کر یہ نیلم خرید سکتا ہے۔ اس نے اجنبی سے کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں آتا ہوں۔ ایوب نے بازار کے کئی ساہوکاروں سے مدد مانگی، لیکن کسی نے بھی اسے اتنی بڑی رقم ادھار دینے سے انکار کر دیا۔ جیسے ہی وہ لوٹ کر اپنی دکان پر آیا، مسافر جا چکا تھا۔ اس کا دل بیٹھ گیا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، یا اللہ، میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا موقع کھو دیا۔ آزمائشیں جب دروازے پر دستک دیتی ہے تو کئی آزمائشیں ایک ساتھ آتی ہے۔ ایوب کی زندگی بھی کچھ اسی طرح کروٹ لینے والی تھی۔ اس رات جب ایوب گہری نیند میں اپنے گھر میں سو رہا تھا، تب اس کی دکان پر چوروں کا ایک گروہ آ گیا۔ تالے ٹوٹے، شیشے چکنا چور ہوئے اور ایوب کی برسوں کی محنت لوٹ لی گئی۔ صبح جب ایوب دکان پر پہنچا تو دکان کی حالت دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ ایوب نے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، یا اللہ، اب میں کیا کروں؟ بازار میں ہنگامہ مچ گیا۔ لوگ اسے تسلی دینے آئے، مگر کسی کی بھی بات سے اس کی تکلیف کم نہیں ہوئی۔ قرضداروں نے سنتے ہی اس پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ ساہوکار نے دھمکی دی، اگر تم نے میرا پیسہ نہیں لوٹایا تو میں تمہاری دکان ضبط کر لوں گا۔ اب ایوب کے پاس نہ دکان تھی، نہ پیسہ اور نہ کوئی راستہ۔ ایوب کو لگا مانو اب اس کے پاس جینے کے لیے کوئی سہارا ہی نہیں بچا۔ وہ اس کی بیوی اور بچوں کو کس طرح پالے گا؟ پورا دن اسی خیال میں گزر گیا۔ کچھ دن بے بسی کے عالم میں وہ سوچتا رہا کہ اب کوئی اور کام کر کے اپنے اور اپنے گھر کا گزارا کرنا ہوگا۔ ایک رات جب ایوب اور اس کی بیوی بچے سو رہے تھے کہ اچانک چیخو پکار مچ گئی، آگ لگ گئی، آگ لگ گئی۔ ایوب گھبرا کر اٹھا اور اس نے دیکھا کہ اس کا چھوٹا سا گھر دھو دھو کر جل رہا تھا۔ بچے رو رہے تھے، مریم سہمی ہوئی تھی اور چاروں طرف افراتفری مچی تھی۔
लोग पानी डालने आए मगर सब कुछ राख हो गया। अब अय्यूब और उसकी बीवी बच्चे सड़क पर थे, बेघर, बेसहारा और भूखे। उसकी बीवी रोते हुए बोली, अय्यूब अब हमारा क्या होगा? अल्लाह हमसे इतना नाराज क्यों है? अय्यूब के पास कोई जवाब नहीं था। रात के गुजर जाने के बाद अय्यूब ने अपने परिवार के लिए खाने और रहने का इंतजाम करने की कोशिश की। इसी ख्याल में उसका गुजर एक चौराहे से हुआ जहां उसे एक सुनार मिला। अय्यूब की हालत से वो बखूबी वाकिफ था। उसने अय्यूब को अपने यहाँ काम पर रख लिया। वो हर दिन उम्मीद करता कि हालत बेहतर होंगे, मगर तकदीर ने अब भी उसे आजमाना बाकी रखा था। हर मुश्किल के पीछे एक बड़ी भलाई छुपी होती है। हमें सब्र रखना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए। अय्यूब को मजदूरी करनी पड़ी। उसने एक पुरानी सुनार की दुकान में काम करना शुरू किया। अब वो दिन भर दूसरों के लिए गहने बनाता, मगर उसकी उजरत उसे बहुत कम मिलती। धीरे धीरे उसने अपने हुनर को और निखार लिया। वो अब पहले से भी ज्यादा बेहतरीन काम करने लगा। इसी दौरान उसने सुना कि वही मुसाफिर जो उसे नीलम बेचने आया था वो एक ठग निकला। असल में वो नीलम नकली था और उसने कई व्यापारियों को धोखा देकर लाखों लूट लिए थे। अय्यूब के दिल में ख्याल आया, अगर मैंने नीलम खरीदा होता तो मैं और भी कई ज्यादा कर्ज में डूब जाता और शायद जेल भी चला जाता। अय्यूब की मेहनत रंग लाने लगी। उसका हुनर इतना बेहतरीन था कि बड़े व्यापारी उसे अपने गहने बनाने का काम देने लगे। कुछ ही सालों में उसने अपनी खुद की नई दुकान खोल ली, जो पहले से भी बड़ी और मशहूर थी। अब वो पहले से कहीं ज्यादा अमीर और खुशहाल हो चुका था। अगर उसकी दुकान में चोरी न होती, अगर उसका घर नहीं जलता, तो शायद वो कभी आगे ना बढ़ता। जो कुछ होता है अच्छे के लिए ही होता है। एक दिन अय्यूब का बेटा उसके पास आया और कहने लगा, अब्बा, जब आपके साथ इतनी मुसीबतें आई तो आपने हिम्मत कैसे नहीं हारी? अय्यूब मुस्कुराया और कहा, बेटा, उस वक्त जब मेरी जिंदगी में परेशानियां आई थी तो मुझे लगता था कि अल्लाह ने मुझसे मुंह मोड़ लिया है, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि जो कुछ भी होता है उसमें कोई ना कोई भलाई छुपी हुई होती है। उसने अपने बेटे को समझाया, अगर चोरी ना होती, अगर आग ना लगती, तो मैं कभी अपने हुनर को और नहीं निखारता। शायद मैं हमेशा एक मामूली सुनार ही बना रहता, लेकिन अल्लाह ने मुझे गिराया इसलिए था ताकि मैं और ऊंचा उड़ सकूं। हर मुश्किल के पीछे एक बड़ी भलाई छुपी हुई होती है। हमारी जिंदगी में जो भी होता है वो हमें आगे बढ़ाने के लिए होता है। कभी कभी जो चीज हमें नुकसान लगती है वही हमें किसी बड़े नुकसान से बचा रही होती है। हमें बस अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए। जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। ये एक छोटी सी कहानी है जो सबक देती है, खालिक ने मखलूक के लिए जो लिख रखा है वो उसके लिए बेहतरीन है। हमें बस अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और अपनी मेहनत करते रहना चाहिए। तकदीर में जो लिखा जा चुका है वो मिलकर ही रहता है। जितना लिखा है उतना ही मिलेगा, और जो ना लिखा हो वो हाथ आकर भी चला जाता है। उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और ऐसे ही और भी सबक आमोज कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।